o žrtvi be Avdive, su kakirame lafitano o žrtvi be koncentrina min Avdive ko žrtvi be taro sahabija radijallahu anhum wa ardahum. Zaista, ako adalau sahabija kote su kerame non-stop lafiolendar, kote su subhanallah amingitane bare heroja, kote su si kavajama rečavenge lengoro životo sarso živinge ili pa lengere delja ula su kirge, ako la ne bi žrtvinge od ova so žrtvinge, subhanallah, od te morate zamislina, a mengi da šaj ne bi havila sine i religija ko amare kera. Ako ne bi ovena sine adala sahabija i pogotovo ako ne bi ovila sine lengoro žrtvibe, a men ne bi šaj ovaja sine muslimajne. Znači, sijeg posebno butija kate, kote so, subhanallah, amen vakeraja olenge radijallahu anhum. Od ova naštite vakeretu sekaske. Znači, ako kergjam lafitaru bare alimija, subhanallah. Ako da vakergem, subhanallah, na primjer, jek Abu Hanifa, ja, rahimullah. Ako vakeraja, ako spomnina min jek Imam Malik, rahimullah, jek Imam Shafi'i, jek Ahmed ibn Hanbal, jek Hasanul Basri, bilo koji to vol, subhanallah, sepak navakeraja olenge, navakeraja amin olenge radijallahu anhum. So značilo, o Allah neko vol olen sar zadovoljno. Hemu Allah da, o Allah subhanahu wa ta'ala navakerila da ja vere manušenge, ja, navakerila lenge waradu an, ja. So vakerila Allah subhanahu wa ta'ala vakerila ku Kurani, vakerila radijallahu anhum waradu an. Znači, Allah tane zadovoljno Allaheja, ja, hem o Allah subhanahu wa ta'ala tano zadovoljno olendar. Ja. I sijek bari razlika kate kote su mora tahelova. I Allah subhanan melik, Allah sine del borom te penav iskrena manuša kote so kolengoro vakti Allah riskiringe sa u vezi akava odini. Soske Allah siklile direktno taro pengameri alaihi salatu wasalam. Modoleski tano buti bitno te jana kasledina yamen. Hepteni bitno adava. Na manga kana te kovavko detajlja, a manga te penav inači kobor popaše Allah rikiren. Kobor popaše amenge isjamenu informacije u vezi o prenesuvača taro hadithija sprema i misla sar praktikonge o sahabija o islam. Delborom popaše sijam znači ko siklojbe su siklila ili pa su siklile o sahabija direktno taro muj e pengamere skoro alaihi salatu wasalam. Od ova je bitno težana. I o Allah subhanahu wa ta'ala biringjada le manušen. Ja? Biringjada le manušen. I subhanallah, ako kerada lafjetaro sahabija im od ova morate spomninava, mana mangava del borom vakti te našavav, dži ajte penav nesave grupacije, ama mora te vakerade ka posebnena nesave grupacije, bizote andina lengeranava, od ova na nebitno aminge. La peskeđana, ako keramen automatično lafitaro sahabija, kerada lafija taro anavasa, na primjer, jak Abu Bakr, kerada lafitaro tepenav jak Omar ibn al-Khattab radijallahu an, kerada lafitaro jak hajte penav taro jak Abu Huraira. I od te, subhanallah, mirno lafensar tepenav, znači, avalađi ko akošibe.
Аваладжико акошибе. Сој, Валлахи, заиста, акајатани бути јек хептен опасно. Соскетани акаја бути опасно, соске о пенгамбери алейхи салату вассалам објаснингеаминге со кајтано опасност. О пенгамбери алейхи салату вассалам објаснингеаминге дека ему довај потврдимо ко бут хадисија, иначе одовај дело одолендар, коте со вакерало пенгамбери алейхи салату вассалам вакерала ма кошен мире сахабија вакерала дайле хава сувли оприлесте или па оприлесте кој со мири душата ни колеске реваста. Ако некој денгја тумендар е контрибути, значи ко вредност таро злато, ем то волдолбором баро таро, са например обрего таро Охот, на неле од овао вредност тумаро, ако би овола сине вредност делбором баро саро Охот, ем од овако злато, не би овола сине делбором вредно, сариек муд или па ек са, значи од те мора да објаснам опе, значи ек муд од тебе керлапе од овај туке сарте пенав ек сарек бардако коте со чивеа гиф од те андре. Ja? Значи, или сарек васта геа переату, ко гиф, идеја манушег. Одовајтано пенджарутно. Значи, од тева керала о пенгамбери алейхи салату вассалам, ако денгенту мен вредност ко злато, ем те оволда сине делбором баро сарек обрего о Ухуд, на не би овола сине од оваа вредност, таро сахабија, со оладенге јек мут, значи тикно дело ленгору. Ja? А давај битно мора тајлувај. Значи, а давај опасно. Значи, си специјалисти кои се вакерена, субханаллах, значи, саршај то вол, например, ек Абу Хурейра те пренесинил делбором хадисија и ако насине делбором те пенав берша и пенгамбери алейхи салату вассалам, субханаллах, значи, дова само кашунен таро адала мануша кои се тане игнорантно, или па кој со зажал субханаллах на секлиле одини са со трабола и молина Аллах субхану таала те деленге, значи те опутилен олен са со опутинге амин. Амин. Одава само шајте вакера. Субханаллах. И ако кергем да лафи таро Абу Хурейра субханаллах. Дали иншаллах капандав халали керен субханаллах со морате керавне са лафи акате. Пошто дикаја си број таро не са специјалисти со преминена асавке или со дена асавке аргументи. Значи сар шајто вол о Абу Хурейра делбором хадисија те пренесинал со сине буд хари вакти, ако ќе ги мака најка разлика че кој е Абу Бакр и че кој е Омар и че кој некој вавер, саша е ов делбором хадисија те пренесинал, а ова вера сахабе на пренесен ге делбором. Ja? Значи, ако те денгеа менга Абу Хурейра са прво, денгеа менга прво те пенав информација пестар. Вакерала сине, валлахи, ако, значи, почлема мануша соски пренесенава делбором бут, делбором бут информација со вакерала, халасувли, вакерала, валлахи, ja? Значи, меја да лафија, месо джанавален и сине будбукја месо джанглумлен пошукаре, него осахабе. Ja? Джена дека о пенгамбери алейхи салату вассалам кергеа дуа кергеа олеске. Па на само дова, ако не би овола сино дова, а мен джанаја дека Аллах субхану таала дела берекети каске ов мангала. Со значено ладава, пимете да автоменге. Ако субханаллах ако дикаја, значи амен сведочуне амареја кенсер дикаја амен дека поготово и терни генерација и силен повише джанлипе увези у ислам него опуре. Значи, ако би овола сине само те пенав оредо, само те преминал пе одолендар кој со тане у најпуре, иначе ондак морате пуча субханаллах, иначе амен морате ачова кодова сува кергја амаре папија. Амаро препапо или соджано. И джанаја дека Аллах насинелен делбором джанлипе. Значи, Аллах субхану таала дела берекети каске ов мангала. Значи, дикаја терне, алхамдулилlah, дешу дуи, дешу панж, дешу шов, беш субханаллах, од цело Куран ки годи, а кај амаре поре, значи, бизи увреджа хем, мангате пенав бизи критика.
Ja, ама мангајате пена дека Аллах субхану таала дела берекети каске ов мангала. Ja, од ова морато вола менге јасно. Агерда субханаллах ако шена Омаре, ja, Омар радијаллаху ан. Субханаллах. Ja, значи разна букја коте со амин жанаја дефинитивно коте со пенгамбери Мухамед салаллаху алейхи ва саллем, ja, ако кера Аллах фитаро Омар ибн al-Khattab радијаллаху ан, ja, Омар يعني الله أكبر عجيب. Znači o pejgamberi alejhi salatu vesselam objasnjenja mingi дека кеда o Omar ibn al-Khattab, ja, pirala kijek ulica ili hajtan mangate pena pirala ko kijek mahalla. Kijek ulica ko kijek mahalla, subhanallah, o šejtani, zamisleno dova, o šejtani napirala istudija ulica ili pa meninala и улица. Само те напирал кој исто дромо саро Омар. Ja? Хемна само од ова. Пренесимо аменге. Ja? Пренесимо аменге, значи ко буд начинја, значи ко те со пенгамери Мухамед салаллаху алейхи ва саллем објаснија аменге. Например, таро Уқба ибн Амир пренесил дека кај шунга е пенгамбери алейхи салату ва салам со вакергја. Ако би овласине или ако би овласине ек пенгамбери пали манде, ондаг би овласине о Омар ибн al-Khattab радијаллаху ан. Аллаху акбар. Би овласине о Омар ибн al-Khattab. Акалана не празна лафија. Ja? Значи лафија хавена таро пенгамбери алейхи салату ва салам. Од ова назначено дека би овласине ек пенгамбери него навала ек пенгамбери. Ама делбором баров вредност дикаја таро Омар ибн al-Khattab дека вакергја о пенгамбери алейхи салату ва салам ако би овласине ек пенгамбери пали манде, ондак би овласине Омар ибн al-Khattab радијаллаху ан. Исус келава. Значи до те субханаллах морате кера лафи таро живото е пенгамбери скоро алейхи салату ва салам. Значи кој лелепеске вакти им те сиклол овка сазнајнел дека ко буд случке, ко буд ситуација кој со пенгамбери алейхи салату ва салам манглата аналик одлука те заврши ненек бути одоте Омар радијаллаху ан буд пути ангјаик одлука баш кара муслиманија хем буд кратко баш од ова о Аллах субхану ва таала ангја ајетја кој со нарединела сине исто адала о одлуке сар со вакергја о Омар радијаллаху ан. Значи делбором бари интелигенција синеле, делбором сине тепенав сине правдо хем делбором, значи лескири годи гелиджи одоте коте со Аллах субхану ва таала, ја, значи која савко начин на соске вакергја Омар на одова на смената вакера, него о одлуке о Омар радијаллаху ан со ангјален, значи о Аллах субхану ва таала ангјален. И модулеске о пенгамбери алейхи салату ва салам обасингја дека ако би овласине ек пенгамбери после лесте, после о Мухамед салаллаху алейхи ва салам, ондак би овласине о Омар ибн al-Khattab радијаллаху ан. Субханаллах. Дајле, субханаллах, у вези о жртви бе. Значи са о сахабија жртвинге којек начин. Секој мангате пенав спрема лескоро степен. Или па спрема од ова о Аллах аззаваџел со дозволингјаленге или со манглаолендар. Ема кала жртви бе на сине тикне. Ja? На сине тикне. Мангате кера или те почмина е кеа кој со аменге сариненге пенџарутно. Ja? Сариненге тано пенџарутно. Значи кераме лафи авдиве, иншалла хари, кратко, ка кераме лафи, таро ек сахаби коанав Билал ибн Рабаа. Билал ибн Рабаа или па сар со аменге пенџарутно, сар Билал al-Habashi. Ja? O Bilal radijallahu an, znači džename, znači je posebno, akana bitno, akana te vakera kota ravela i tako dalje. Mislim nao дека секој дženala којтано o Bilal ibn Rabah. Dženaja дека
o Bilal si ne cidimo. Ne samo cidimo, nego da maltretiramo si ne mardo i tako dalje. I baš i savi buti. Znači, ki početka hajt mangate penav sine hari maltretirimo u vezi so sine jek robo ko jek taro kurešije. I kana počmingate si klolu islam. I kana sine bara penga merea Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I kana barili i tenzija u vezi u muslimajne, subhanallah. Znači, diklape deka pogotovo kurešije, znači Allahu barvare manuša, znači Allah si ne protiv. I kana dikle deka u islam nakerala razlika među jek robo, hem pogotovo jek robo koji su isile jek vaver koža, mangate penav i boja leskiri, suke džanaja o Bilal ibn Rabah radijallahu an, u sine, Allah sine tari Abesinije, hem sine hajte penav kalo, ki koža. I modovada je interesantno, modovada isto kad ike maškara mare Roma. Ja? Deka dan danas asana neka ske koji su isile, hajte penav su isile kali koža. Su diklola, su etano hari pokalo, vakirana odmaleske Arapi, Afrikanco, raperi, bilo so. Znači, odovada isto je stvorstvo taro Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? I modovada resla, zažal, isto maškar u muslimajne. Isto maškar u muslimajne resla odova. Te vakera odova je odija vrsta rasizam. Odova resla amede. Soržet vingja o Bilal ibn Rabah. U Bilal ibn Rabah, znači, da ne bitno te ponovina vsa, samo ne savetik nedelja, znači, kote su sine mardo, znači, ko ulice, ja? Sine mardo ko ulice, kote so kurešija platinge ili pa vakerge eterne manušenge, koji su tane, hajte mangate penafsar kiseko adis adala, hajte vakera uličajra, ja? Platingen olen samo temaren e Bilale. Pa, znači, kinada ovte mukelo u islam. Ama kana dikle deka bilo sotovo ov na nete mukelo dja i religija, znači, gile pa na podur. Znači, lele Bilale, znači, hem cidingele, ja, taro pre ili pa taro vasta, znači, le konopi, pan lele, hem cidingele ja graste ili pa devaja, cidingele ko sa u ulice, cidingele pala. Hem i najpenđarotni tortura mangate vakerav, su kirgeleske, deka čigeleske pare bara, znači, ki pustina, hem koji su sine ki pustina, hem kaske o Allah azvžel dozbolingja, tekele ek umra ili pa ek hač, subhanallah, ov džanila deka, znači, o tati pe od otena ne, subhanallah, našti tekerala isto sar o tati pe so dikaja kateki Germane ili pa ki Europa. Odvaj tati pe so naštite objasnil pe od uleske koji su na duži vingja odva. Ja morina Alehe azvođete dozvinil se kaske tekele ek hače mi umra, hem odova te doživinal, inšallah. Amin. Sepak, znači, sa odova su kergeleske, hem seko amanuš to vol dozvolimo, znači, te braninil pe kojek način, samo to na vol mudardo, ama ov nadikla, znači, ov bi mangala si ne šajte meril kodova način, kode su vakirala si ne non stop, ahadun ahad, ja, znači, si samo jek del, jek i tano jek, si samo jek del, ja, znači, od lajtane, hajte pena vjektar Allah žrtvi be o Bilal ibn Rabah koji su cidingja, subhanallah. Hem agjarda le skoro amal, ja? Ik amal le skoro, subhanallah. Koji su sine, subhanallah, isto penđarotno maškar o sahabija, ja? Dova sine o halali keren. Khabbab ibn Arad, ja? Khabbab ibn Arad, subhanallah, su kirgeleske, znači, lele sa strn, znači, čigele ki jak angleder, subhanallah, te muklo, znači, sar, na primjer, okola o sar vikina pe o wie heißen die nochmal? O Kovačija,
ja, so civina te penavo cova o sastran civina kiak hem te marenle o cova chikichoe, hem agear subhanallah tablola sine o sastran, hem pochminge leste koshero, hem leskoro dumo sa te, te tabloven leskeri koža subhanallah, kote so na sinen jek tan prazno kote su na targele. Baš iso, baš o islam. Ама родила ли о Allah subhanahu wa ta'ala, rodila li od ovajk žrtvi be amendar? Wallahi na. Wallahi na. Ама odajatani je razlika među o sahabija hem amendar. Znači, lengeri nagrada tani je skroz vaver. Hem lengoro imani tano je nešto skroz vaver. Dva morate džana amen, subhanallah. Ja? I so isto nas mine te bistra, znači džanaja su sosketano o bilal del vorom penđarutno. Ja? Znači, sine o privatno, o personalno muezini, o privatno muezini sine e pengamere skoro alej salatu wasalam. Dva manuš koji so i celu dunjaja kerala ale starlafi. Kote so mukena o anavole skoro lengere čavenge, subhanallah. Delborom so mangajale. Ja? Znači, ovo sine odovao muezini. I u pengameri Muhammed sallallahu alaihi wasallam objasni gja menge baš o vrednost, ja, baš o vrednost taro ezanihem, o vrednost taro ili pa i nagrada taro od ova manuš koji su vikinola o ezane, subhanallah. Ja? Znači, vakinola menge u pengameri alaihi salatu wasalam objasnila menge. Prenesimo taro Abu Huraira radijallahu anhu rakaja ko sahih Muslim su vakirala, ako manuša biđanena sine obaro vrednost taro ezani, hem taro prvo safi, hem nebjanena sine ik javer odluka osvim te davajnen ili pa te keren zvlačajne, subhanallah, ola bi kerena sine odova. Allahu akbar. Kojeg vaver verzia vakirala pe, i ako bi morandile sine o manuša te lazinen živote bijave sine. Znači, od ovajk baro vrednost. Jakana, da li rodila o Allah subhanahu wa ta'ala amen to ovat sideme, to ova maltitirime? Inša Allah na. Ja? Znači, ama dovoljno amenge, subhanallah. Hvala narodila del borom amendar. Ja? Hvala rodila dovoljno Allaheske subhanahu wa ta'ala od ova ezani su viknula. Znači, koji su sine u Bilal, koji su siklile ova vera, ja, muezinja su siklile, hemamare čave su siklile od ova. Sostar, tarla lafija o Bilal su vikingale, subhanallah. Ja? Dovoljno amenge te ava hem ter žrtvina hari taro amaro sojve. Te žrtvina hari taro amaro vakti. Keda ka vikinil o ezani, keda ka vikinil, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Avin ko namazi, ja? Avin ko uspeh, ja? Ili pa pogotovo ko sabaj, ja? Ko vakti taro fajr, taro vaktu taro sabah. Ja? Znači, alhamdulillah sijam murša, ja? Allah me barik, o Allah zvilte dlcekaske sastipe. Hem, subhanallah, dikajo prajla, kerna razna poze, znači namanga nikaste uvređinav, ama subhanallah, alhamdulillah, o Allah azawajal što dingatu menge safko telo, znači do te morate zahvali namen ko Allah subhanahu wa ta'ala, ama od ova manuš koji su čači paske, koji su tano murš, tano od ova koji su na vazdala bare tege, nego tano od ova koji su vazdala pirikeba, ja? Znači, o žrtvi be akatetano na tove mardo, na umanušate čiventuke bare bara kokolin, ja? Ili pa te tarento dumo, te pike, tove side taro ulice, subhanallah, te marentut te penav kala uličajra. Ja? Dovoljno Allaheske subhanahu wa ta'ala, ket vikinallah u ezani su vakirallah, as-salatu khairum minan naum.
o намазите но повредно таро сојбе. Код ова моменти, те ваздан наоте ги нашело 10 киле или дујшел киле, машалла, вала те дозволил то менге те ваздан 30 киле. Ja? Ама те дозволила менге косаба те вазда амари кева, ja? Коде менге најкомодно, значи од ова, ja? Или па ракате, ja? Кет субханаллах. Кет авла менге баш шукаре котато, ja? Значи поготово какала шудре масикја, ja? So, сјаме разна могучност, те така разна филмија, разно Netflix, разно YouTube, разно Amazon Prime, било со субханалла, то разна филмија, субханалла. Значи, до те хари, те жртви на хари амаро време, па субханалла те дозволила, аменге субханалла таала те дозволила, аменге те уштам те кераик, нокно ибадети, ибадети керат, субханалла. Значи, поготово акана, кава масек, значи со сија моментално ко Шаабан, со аменге пренесемо дека и Аиша радилаху анха објаснија аменге, со вакерја, дека напостенила сине нијек масек, коте со пенгамбери Мухамед салаллаху алейхи ва салам, постенила сине делбором бут доброволно. Значи, сао колава вера масекја, постенила сине, ама делбором бут диве, те постигнал доброволно, едино сине ко Шаабан. Значи, емо дова цело масек со постигнала сине, джанајаме дека сине о Рамадан. Табан, джаја дале. Значи, од ова муезини со викинала, ем со интересантно. Значи, кашуна разна лафија машкаро рома, поди со вакерјани кој кана почмингјао езани, некој таро роман на джана више кој си неки Македонија дова. Ајке, дик, викинала Тарзани, викинала томен. Ла хаула вала куввата илла билlah. Викинала Тарзани. Вала аз желто простинелен гем, то потинелен. Амин. Значи, кате, субханалла, Билал сине јектар од ова кој со жртвингја од ова. Жртвингја од ова. Состар те керав панда лафи. Значи, кобор време си има панда правилно? Кобор манге, не проблеми. Ja, Subhan al-Malik. Значи, те поновинав пандек пути, значи ако авала е бути джи кусојбе, мато васар, акала мачке. Значи, те ушта иншалла, поготово акава масек и магате пенав екстра, насамо си фиреске. Насамо си фиреске, насамо ко Рамазан иншалла. Ја молина Аллах азza wa jalla иншалла, акава Рамадан иншалла тоа себепи иншалла саренен тоа чврство ко намази, да после Рамазани, да. Амин. Табан. Кереа да лафи исто таро јека Абу Бакр радијаллаху ан. Абу Бакр аменге секаске пенџарутно, значи си специјалиста со исто оледа на мангена, на не проблеми, ма мангенулен. Воопште на е проблеми. Сепак, акава мануш на джанајасот со више те вакера. На джанајасот те вакерав, ако о пенгамбери Мухамед салаллаху алейхи ва салам исто вакерја, мукено ле рахати. О пенгамбери алейхи салату ва салам вакерја, мукене Абу Бекире, мукен ле рахати. Заиста, на не сарте наградинил пе о мануш акате ки ја каја дуњаја више. Замислено дова. О едино сахаби кој со тано индиректно, анди моко Курани. Со вакерала Аллах субхану таала, со вакерала мега Курани. الثاني اثنين إذ هما في الغار. Значи, од дујто тарадла дуј со синеки удијај пештера. Кана о пенгамбери алейхи салату ва салам, кана гело, значи те керало хиџрети, значи те джал тари Мека, те джал джике Медина.
So ja menge penjarutnoj, ko Jebel al-Thawr, ja, ko te so sida verzije, subhanallah, sida verzije ko te so vakirala pedeka o Abu Bakr, tari dar, so skeđanala sine deka avena manusha palilende. Isu mangena te mudarene pengamere, hema Abu Bakire. Ama leskeri dar sine u vezi o pengameri Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hem sijek verzija ko te su vakirala pedeka o Abu Bakr, lela e pengambere sallallahu alaihi wasallam palal, kod umo, mate di kempe, okola o Trakija, mate di kempe o Trakija, taru pre e pengambere skere sallallahu alaihi wasallam. Em uduvao bregu te ukleo do te pre, koji su sine ki omra ili ko hačem sine ko Jebel Thawr, udova na ne šala. Ja, tu jek manusha gyare subhanallah te piravele ko dumo palal subhanallah, wallahi udovana je lokeste. Magare te daral, to vole panika. Te pandal sa odla o rupke odote, ja, hem to ove kici motar jek sap ili pataru jek škorpioni. Subhanal Melik. Ja, Allah je tane žrtvi be. Allah je tane žrtvi be. Kote so darala sine delborome pengambereske alaih salatu wasalam, kana jala sine o pengamberi sallallahu alaihi wasalam, pedevaja jala sine anglal, ov jala sine palal. Meninila sine, jala sine anglal pengamberi Muhammed sallallahu alaihi wasalam. Darala sine. Posle hari vakti jala sine levo taru pengamberi sallallahu alaihi wasalam. Pa poslem desno. Ja. Jo pengamberi alaih salatu wasalam pučala, ja Abu Bakr, so kereatu Abu Bakr. Vakela ja Rasulullah, wallahi me darava. Kana si ume angli tute mi sinava deka avala nekoj pali, amende emate mu daral tu nekoj. Jo doleski džava pali tute. I kana si pali tute mi sinava mata aval nekoj, ja, anglal te mu daral tut. I meni na ki levo strana, te dikav, pa poslem darava mata aval nekoj tari desno strana. Subhanallah. Dava Abu Bakr, subhanallah, ko te so džanaja men, penjarutni informacija, penjarutno hadithi, ko te so sine buti, sine ek parujbe, hem su počlja o pengameri alaih salatu wasalam, su počlja, който мендar постинала авдиве. Abu Bakr vaznala po vas, vakirala me. Vakirala, който мендar dingja sadaka, vakirala, Abu Bakr vakirala me. Vakirala, който мендar gelote te posjetinali je ke na svale manuše. Vakirala me. I vakirala, akala štar bukja, kirala pelafi, u vezi so, postibe, u vezi i sadaka, u vezi te posjetine je ke na svale manuše, hem, te ove prisutno kojeg parujbe, vakirala o pengameri Muhammed sallallahu alaihi wasallam, akala štar bukja na perena nikaske, osvi modoleske koji so tano dženetlija. Allahu akbar. La ilaha illallah. Dava Abu Bakr, ko te so sine i buti u vezi o Isra ul Mirač, ko te so manusha asandile pengamereske alaih salatu wasalam. Na nebitno te ponovinavtu mengi u vezi o Isra ul Mirač. Ama ko te so manusha počmingeta asan, te vakirena Abu Bakreske vakirena, ja Abu Bakr, šune li tu to amal su vakirala be? Šune li tu su mangalate u avale manushin? Šune li, pa so vakirala si neki ek rat, ja, ili pa ko ek delo tarodija rat, si neko Jeruzalem, si neko Bejtul Maqdis odo tare gelo na kavgja efta nebija subhanallah, hem irangja pe odo tare. Hem godova ki ek vaši rat. So vakirala Abu Bakr, vakirala ako vakirja o pengameri alaih salatu wasalam i butita ni agjare. So avala tu menge čudno. O Allah azza wa jal delaleske, uprav dan taro efta nebesija subhanallah. Analaleske ajetja uvez, ki ek sekunda anala o Allah subhanahu ta'ala delaleske. Pa so i bari buti ako o Allah azza wa jal lela je pengameri alaih salatu wasalam ki ek vaši rat.
Prenesimo amengi o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam puçalla pejgamberi ya Rasulullah so diklantu do te vakerala diklum akava diklum. Parce o pejgamberi niket angleder na sine Abu Bakr sine i kana shungjao do vataro mui taro pejgamberi alaihi salatu wasalam potvrdinja vakerja sadaqt vakerjani pravdina i taro do ova моменти, значи, ачило онадимак, o špicnamo sarsu vakera, ja, ili pa ikunja, ачило e pengambereske sallallahu alaihi wasallam as-siddiq. Kod bud vavernači, ako te su vakirgja o pengamberi alaihi salatu wasalam, sari nen tu men, subhanallah, tu men ađikergen, ili pa mislingen deka sium delino, ili pa mislingen deka sium magioničari. Ja? Znači, Allah fikirala petar la manuša koji su naprimingeo islam odma, nego ka naprimingeo islam bud pokasno. Kod su pengamberi vakirala, nikoj tu mendar na sine agjare. O Abu Bakr radijallahu an sine od ova manuš koji su odma primingeo islam. Nijek sekundite namislinil. Allahu akbar. Ja? Se koji ektaro sahabija subhanallah mislingja peski. Da li čačo pengamberi ili na te na ne nešto akate. Na subhanallah. Abu Bakr radijallahu an odma primingja. Ja? I ako kjera Allah fitaro leskere žrtve subhanallah, znači akatena ne amen kraj, kote su o Amar radijallahu an subhanallah vakirala minge. Ja? Vakirala minge. Abe samo te ovav jek bal, tiken ej, akatike nakirala jek obličnu manuš lafi, kirala lafi akatela Abu Bakr radijallahu an vakirala, abe samo te ovav jek bal kokolin e Abu Bakr skoro. Jek Omar ibn al-Khattab te vakirala dava. Subhanallah. Kote su amen vakiraja definitivno. Znači, onaj šukar manuški dunjaja supirala sine ko likotar jakaja dunjaja sine o pengamberi alaihi salatu wasalam. Pa onaj šukar manuša pali leste sine o pengamberi, o vavera pengamberi o Allah subhanahu ta'ala su sine. Pa posle sa o pengamberija definitivno amen vakiraja deka o Abu Bakr radijallahu an sine onaj šukar. Ja? U vezi u žrtvi be subhanallah, morate kera amen da te kera amen lafi. Ja? Koji ta no avdive spremno i morate kera amen, iskreno te kera amen lafi. Lali kiren. Bismillah. Šeh, jesi ima ek pitanje. Ašaj? Ja, inshallah. Ako je ta ni u vezi tema. Ja, u vezi tema, inshallah. Odolaš tarbuča so tu penjan so pušlao pegamberi hemo Abu Bakr odgoinja me. Tu penjan ko kerola klabuča i tano džennetisko manuš. Na, vakirala naperala nikaske osim odoleske koji su tano dženetlija. Ama kojeg dive ili sar? Kojeg dive. Kojeg dive. Znači, ko Ramazan, subhanallah, sjamen bare šanse. Inshallah. Ili aka nako Šaban, subhanallah, koji su postinila dobrovoljno, inshallah. Znači, od te, subhanallah, od ova šunula pe sate vakirav, ko germanski vakirala pe Makaba, ja? Od ova je najšaribaske, ама до те мората аджи керан, значи те то војек дженаза. Ja? Znači, ама ако пелија каја бути, джекпот. Ja? Ако пелија каја бути, некаске джекпот, иншалла. Ja? Коте ачилум? Алали кирен. Жртви бе. Увези Абу Бакр радијаллаху ан. Ja? Те кера искрено лафи. Живинаja hajte vakiravko, alhamdulillah, ik šužo štandar. Ja? Hajde kana od avdiveđi taj sa, koji amendar šajte vakiral, hajde sa od ova mirovrednost, manso i sima, te davle, ko anavala je skoro. Ko je tano spremno? Ko je amendar? Vala narodila od ova amendar. A maki razlika među amende hem džiko sahabija.
Абу Бакр радијаллаху ан си не од ова мануш кој со денгја са пировредност, са. Замисли од ова, са со синетут. Денгја са. Са таро ек пути, кој ек диве. Ја? Са кој ек диве. Пренесимо мендар субханалла таро Омар ибн ал-Хаттаб радијаллаху анху. Значи од ова си не мислина ко вакти таро Табук. Коте со Омар ибн ал-Хаттаб пестар вакерла. Вакергија дека меру дава си не ек диве коте со шајте овав ме пошукар таро Омар радијаллаху анху. Коте со шајте потрефинале, значи те овав пошукар олестар ек диве. Значи, ко сао ситуација, субханалла, кадикен, значи, кој си клула хари и сира кадикел, дека увек си не, хајте вакерав сарек врста конкуренција, ама конкуренцар на и на теа. Конкуренцар на тепена, кавав пошукаро лестар, или, субханалла, ко барипе. Него конкуренцар, сар те доресавме о мангипе, Аллах е скоро, субханалла таала. Сар шај те овавме пошукар лестар, сар шај те мете доресав побаре севапја ко Аллах субхану таала. А кавај тано чисто тепена хало и бе тари конкуренција. А наокова и насвали конкуренција со исјамен. Со каде камаш каре Рома. Ја? Коте со одат и на теа чевела печавете си кило ексура, со ске лескоро чаво си кила ексура. Ја? Иначе ема да асан леске орома, марала печавете си кило ексура. А кавајек насвало конкуренција. Ја? Или па очавота на муезини, со керола само лескоро чавото во муезини. И на теске. Соске сојтано ко одбор или па со Аллаху акбар. Ја? О Омар ибн Хаттаб вакерала сине дека родингја моменти ако те сошајте овол хари пошукар таро Абу Бакр. И ек путите вакерал пе авдиве Омар ибн Хаттаб сине пошукар таро Абу Бакр. Вакерала, значи код ова диве вакерала, ја? Вакерала им од ова пренесена менге Абу Хурейра радијаллаху ан коде со вакерала. Значи Омар ибн Хаттаб вакерала пестар. Ако мануша би джанена на оковај наe, Аллах керен. Ана не акава халали керен бистергјум те чивав. Сепак вакерала о Омар ибн Хаттаб вакерала код ова диве англум са, значи му екваш вредност. Екваш од ова мансо синема ангјум е пенгамбереска алейхи салату васелам. Те вакера од ова со исјамен оворда те бикнеле о ауто било са автовол, Мерцедес, Опел, Мопел, кајна анунгас. Ја? Те бикнеле. То компјутери со институт, те бикнеле. То намештај со институт, те бикнеле. О злато со институт, те бикнеле. Од ова овредност со институт, кваштеле, МТД е Аллах еске субхану ва таала. Кој тано од ова? Амендар. Ја катео Омар ибн Хаттаб, субханаллах, гело, хем ова кергја авдиве ме ка овав пошукар таро Абу Бакр. Код ова диве. И кана дикла авала о Абу Бакр радијаллаху ан емангја сапиро вредност, ему пенгамбери Мухаммед салаллаху алейхи ва салам почлале. Ја Абу Бакр, субханаллах. Ја Абу Бакр, сом кланту тире фамилијаке. Еман гледеро дова почла, о пенгамери почла е омереске. Омере. Вакерала ја Омар, сом кланту тире фамилијаке. Вакерала о исто од ова вредност. Иначи со денгја о екваш, иначи екваш денгја пенгамереске, екваш мукля пе фамилијаке. А кана почела Абу Бакира, ја Абу Бакр, сом кланту тире фамилијаке. Шо на кана одговор? Вакерала, муклуме фамилијаке е Аллахе ме пенгамере.
Sallallahu alaihi wasallam. Allah akbar. Allahu musta'an. Ça, Kavanna ne od ova te pene, das ist Kindergarten oder Spaß. Nein. Akavajta ne hätte penav Champions League. Adavajta ne Champions League ko islam. Si budva vera случки кои те слушај, субханаллах, ша ти кера лафи джита са. Емо довајта ни разлика. Довајта ни разлика, маш караменде джико сахабија радијаллаху анхум вал ардахум. Исто агјаро Аллах субхану таала керала разлика, значи о сахабија, ја, значи до те шајто овен о мухаџирун, значи мухаџирун са сува керамен. Мухаџирун мангата ва керав избеглици, значи кои со керге о хиџрети тари Мека джике Медина. Мен бива кераа сине ленге авдеве бива кераа сине азулантија. Избеглице. Ја. Ала керала исто разлика. Джико о мухаџирун хему ансар. Ја? Ала објаснила менге дека од Аллах о најшукар манушата не од Аллах кој со примингео ислам, порано. Хем пошукарта не у мануша кој со керге хиџрети порано. Хем пошукарта не од Аллах мануша кој со сине ко Ухуд, кој со сине прво ко Бедр, ко Марибе ко Бедр. Хем сине после, сине од Аллах мануша најшукаре кој со сине ко Ухуд. Хем са кој со авела сине по касно, тано накод ова вредност него Аллах кој со сине ко случки со сине порано. Ако си јан сине тутар ламануша кој со примингао ислам јектаро најпрва, кој со киргјао хиџрети, кој со сине ко Бадр, кој со сине ко Ухуд, Аллаху акбар, ту си јан јектар Аллах најшукар. Таро најшукар со постинена сине кеја дуњаја. Ем дженаја таро ансар шунгем, поготово ансар о пенгамбери алеји салату вассалам на објаснила менге без везе о вредност с којта не о ансар, којта не о ансарија, о помоќникија, од ламануша кој со поможинена сине. Соске ал ансар, замислинен на геаре, замислинен негде, субханаллах, увезио ислам, значи на неа кана Марибе, амен муклям те пенав амаре пувја или па амаре даде, амаре дија, амаре папуја, субханаллах, мукле, амаре тана увези, у хајбе хемо пибе, то велем пошукар живото. Никој на Биркингален увези у ислам. Ама Аллах се не брки ме увези у ислам. То вен рахати. Ека на замислен тумен сиен о ансарие. Тумен веќе бешена акана ки Медина. И аканата овен таавен о избеглице, о азулантја таавен тари Мека. Соби керае сине. Хајде ти керамен, искрено те керамен лафи. Мора те керопе лафи, ајгари начи на нета ајлова. Соби керае сине. Бива керае, еджене со ајгари магер тато време какина сати пенав, какина мен акала air condition, какина мен клима, какина мен какера баре шаторе нек бешен песке ку шаторе. Са со кере на амаре праленген пененде свугде ки дуњаја. Со ета не избеглице. Чивенален коте, ко шатојра, ко бараке. Ама оса, субханаллах, о ансарие со керге. Аллах акбар. Со керге о ансар. Ако алијек фамилијата Римека, значи одоте сине одмаз, субханаллах, сине гостопримливо, субханаллах, керге, амен деко кертавен. Сасој си амен, ко волту мен.
И си ами околва котор маро, а кава каделина амен. Е котора менге, одова овавер котор ту менге. Ако синелен е кер, со синелен е плоча управле, вакерге амен кала и плоча управдан, ту мен лен одија и теле. Или па ако манглен бешен теле, амен каджа упре. Или па обратно, сар мангена ту мен. Кој би кирала се надава, правилен? Пенџаротни ситуација, субханаллах, Абдурахман ибн Ауф, радијаллаху ан. Абдурахман ибн Ауф, субханаллах, со му кла сапиро вредно се начисине, пенџаротно, начисине мануш кој со керала сине бизнес. Сине трговачи. Алоки Медина, ништо на синело, осем е котор, тикно котор путери. Тикно котор путери, субханаллах. И ало ки Медина емектаро сахабе вакерган ахле ва сахлен шукара вилан муправ. На не тарорат тиро. На не таро тирорат. Аллаху акбар. Ови таното палко дини. Опралко дини. Ава муправ. Шукара лан. И сима дуи собе или па сима дуи спратија. Бирин ту ке саво спрати мангеа. Си женимо дуи ромјенцар. Вакер ту манге саве ромеате му кавма, ту те женинето олаја. Хаурох апман, субханаллах. Бири саве ромни манге, мете му кавма олаја, ту женето олаја. Со вакер ја, оала те награднелто мен, те делто мен секоја шукарипе, само си кавен манге каја кате о соук, само вакерен манге каја кате о пазари. И од ова котор путери со синеле, гело долеа гело ко пазари, бикингја, кингја нешто вавер, бикингја, бикингја, джикоте, субханаллах, дел бором стабилно, Женингјапе, кергјапе, хем ки крајка сине јектара дала сахабија кои со сине јектаро најбарвале ки целу Медина. Аллаху акбар. А това и жртви бе. Баш вавера жртви бе на мангалте кера веч лафи. Кобор вакти ола жртвинге. Кобор акја, кобор масекја на сине кере. Самото следине не пенгамере, али салату васалам. Те следине но армија исламескере. Те следине но армија таро Омар al-Muhattab радијаллаху ан. Те следине о армија таро Халид бин Валид. Hem таро вавера, субханаллах. Те ослободинен, субханаллах, јавдисутну Сирија. Те ослободинен о Египет. Те ослободинен о денешно Иран. И Перзија. Кобор масе, кобор бершана сине кере. Аллаху акбар. А давајтано жртви бе. Јакана морате почаа мен со жртвингјам амен джијакана исламеске. Со жртвингјам. Оллахи, мата хајлувема погрешно. Емо дова буд путја да ламануша кој со хајд мангате вакерав со критику и нена о ислам, одма мислена дека тумаро жртви бе одма и тано те мударетут. Или па субханаллах те джако марету комари бе те мударе манушен. Те мударе неверикон. Аллаху акбар, субханаллах. Доленцар на кераја да лафи, субханаллах, со скена хајлувена ништо. Макар од ова со Исија амен. Жртвина. Од ова вакти со Исија амен. Хем заиста, кобор вакти жртвинаја, или па изгубинаја, пошукарте вакира вагјаре. Со скодова најжртви бе. Кобор вакти изгубинаја амен, дикин дој разна филмија, разна коране серија, разна шпанска серија, разна француска серија, разна американска серија, разна соџана саве серија, субханаллах. Наџанава кобор емисија, субханаллах. Кобор вакти джала аменги. Соске на штите жртви на хари од ова време, субханаллах, те
Lá amare familiate di coming nešto sarakate saro praila su kerena so isileno podcast so avena razna alhamdulillah praila kote so isitumen šanse kote so amen siamen šanse te dika ja hem te siklovan nešto amare maksimia te sikloven nešto ja soske na žrtvina hari vreme je purensar pureso do te tikera klafi muhabeti sa sotrabala Soske na žrtvina hari vreme subhanallah amare romnjansar subhanallah te si kavalinge od dini ja wallahi vakera ja udoleske amen ka ova započle ja kobor prajla dikaja amen emate svatinema pogrešno ja me da piravava brada ja kobor prajla dikaja brada ali ja wal te dalinge bereketi kilengiri brada ama džabe tu ke mu polako piravetu bari brada maša Allah tabarakallah ako na ponašinetu tire romneja sa sutrabala tu nasiando makini nasiantu baro vernika ako aveatu kereatu sođana so kereatu rambo ja samo i romni samo to vul tuke halali keren ja samo i romni to vul spremno espalnake em o hajbe mu pibe to vul spremimo kana prene singan te romniake šužo hadithi na hadithi so perala tuke te va kere romnie janea deka subhanallah jako vaftu ke dženet ili ko vaftu ke džehennemi a kana prene singantu i džuma so šungantu ki hudba kana prene singantu posljedno puti od vas ova kirala pe ki hudba ki džuma si kagjan li te rumne hari Kurani te čitine žrtvingan li hari vreme subhanallah Allah narodila bare žrtve i kerame lafi taro baro žrtvi be kerame rambo Allah akbar a nasim spremna subhanallah ta žrtvina subhanallah o vreme taro saba ja i kerame kijamu lejl kon Netflix a da vaja mari istina subhanallah Vreske si jamen šansa znači pogotovo ako neke ko Šaban znači te kerahari trening ja to vas spremi me i te meni na nešto subhanallah Wallahi u Ramadan uvek tanuik bari šansa sekaske tani šansa avala kate to reset a kana mečinaja i dugma ili pa o telefoni kana ovala sa rumimo kera telefon zurücksetzen reset zack ja to va oprijamende subhanallah ja znači misinava ovdje veske dovoljno je tano meka završinav odolea su kamulina Allah subhanahu wa ta'ala te priminal sa prvo te priminal mandarim tu mendar o Allah subhanahu wa ta'ala to vol zadovoljno tu mendar hema mendar to prostinal amare grevija o Allah subhanahu wa ta'ala te kerelementar Allah manuša koji su Allah azvžikovo zadovoljno lendar memolina Allah subhanahu wa ta'ala te dala menge sastipe te barake Allah maru imani te kerela menge odini te kerela menge jasno soj tano hoavno em te kerela menge jasno soj tano tačno molina Allah subhanahu wa ta'ala te kerela men hari ponizno ko te vakirav ko temperamenti to hari po neutralno ma odma te repina subhanallah ma te mešina men ki se kaskributi memolina Allah subhanahu wa ta'ala te mukal bereketi kutu mare kera kutu maro hajbe kutu maro pibe molina Allah subhanahu wa ta'ala te daltu menge hem amenge te dala menge sari nenge sastipe o Allah azawajal mate mukal nisave nije ke nasvale prale ili payna mate mukelle bisaslarde o Allah azawajal mate mukal o mare problemi asosiyamen o Allah azawajal mate mukellem bireshime o Allah subhanahu wa ta'ala te kerelamen zajedno to vasar jek zido sar su sine o sahabija i molina Allah subhanahu wa ta'ala
te kerala mentarala manuša koji su kako ven zajedno je pengamereja Muhammed sallallahu alaihi wasallam ko dženeti. Ko te su molina Allah subhanahu wa ta'ala te dozvoli nela menge. Te dure sa o mase ko Ramadan. Molina Allah azza wa jalla udalla koji su na kleji dunjaja, kakala dive, kakala kurke, kakala masekja, kakala bersha, o Allah azza wa jalla prosti nela lenge, te del sari nenge, te del lenge sabri od lenge koji su achile jivde, koji su gelelendar šaj jek daj, jek dat, jek čaj, jek tetka, jek kako, bilo ko jek daju, o Allah azza wa jalla te del lenge baro sabri, nekači kerem i bari nagrada će ko Allah subhanahu wa ta'ala. Akalaj mire lafija, ako grešim gjum, onda si ne jedino mi slabo točka hem te penav o pipi betaro šetani, ako si ne tačno, si ne jedino o čači petaro Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah zbžete nagradi notu men, aquli qavli hada, واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك.